Kita akan memulai pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan ayat pembacaan kita. Diambil dari Keluaran 12 ayat 2 dan Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Keluaran 12 ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dilanjutkan dengan Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 네, 오늘 이제 두 번째 강의 시간입니다. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. 자, 저희는 구속 시리즈 제 8권에 대해서 공부하고 있습니다. Kita sedang membahas buku seri sejarah penebusan seri yang ke-8, pembahasan dari buku sejarah penebusan seri yang ke-8. 그리고 이 책에서 가장 중요한 부분에는 독특한 표시가 되어 있어요. Dan yang khusus dari buku ini adalah adanya suatu diagram yang seksama. 유구한 역사 속에 세계 최초로. Ini penyusunan diagram yang khusus, yaitu pertama di sepanjang sejarah dunia. 이 저자이신 원로 목사님이 보시기에 제일 중요한 부분에는 유구한 약속 속에 세계 최초로 밝히는 부분이다 표시를 하셨습니다. Hal yang menarik yang ditekankan dalam buku-buku sejarah penebusan adalah karena adanya penyingkapan-penyingkapan pertama dalam sejarah penebusan, dalam sejarah dunia ini. 그렇다면 우리도 책을 읽을 때 그 가장 중요하다고 말씀하신 부분들을 분명히 깨닫고 붙잡아야겠죠. Dan kita pun sambil kita membaca buku ini, kita harus bisa mengenali poin-poin penting dan poin-poin khusus tersebut. 제 8권에서 이 표시가 들어있는 표현은 다 시간표와 연관되어 있습니다. Nah, dan dalam buku ke-8 ini, diagram yang diberikan itu adalah tentang kronologi waktu. 10대 재앙이 벌어지다 보니 20일이 걸린 것도 아니고 10대 재앙이 진행되다 보니 20일이 걸린 것도 아니고 Ketika 10 tulah itu 우연히 20일이 걸린 것도 아니고 ketika 10 tulah itu berlangsung di tanah Mesir, itu bukannya karena kebetulan maka itu terjadinya selama 22 hari. Bukan karena kebetulan. 광야노정 또한 걷다 보니 40년이 걸렸던 것이 아닙니다. Dan bukannya sambil jalan di padang gurun, tahu-tahu lamanya 40 tahun. Kebetulan. Bukan begitu. 전부 철저하게 하나님의 약속하신 시간표대로 이루어진 거죠. Melainkan itu semua terjadi sepenuhnya karena dalam waktu yang ditentukan Tuhan sebelumnya. 그런데 그 역사를 성경에 깊숙이 감춰두셨어요. Dan jadwal waktu Tuhan tersebut terkandung atau tersembunyi di dalam Alkitab. 성경에 그 날이 언제인지 날짜가 적혀 있지는 않습니다. Di Alkitab tidak ditulis secara langsung mengenai suatu hari peristiwa itu terjadi di hari apanya, tidak dicatat secara langsung. 그런데 원로 목사님께서 그것을 철저하게 연구해서 몇 월 며칠인지 얼마나 걸렸는지를 전부 체계적으로 규명하셨습니다. Tetapi pendeta senior kita mempinpoint atau menunjukkan bahwa ada hari yang seksama mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Berapa harinya ada di Alkitab. 이건 단순히 그날 있었구나 옛날 이야기하는 것이 아닙니다. Dan dengan tahu itu bukannya hanya jadi ada harinya. Itu suatu kisah di masa lalu saja? Bukan. 하나님께서 정확하게 계획하신 시간, 분, 초에 맞춰가지고 모든 역사를 주관하신다는 것을 보여줍니다. Tapi dengan adanya catatan demikian, ini memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas waktu, bahkan sampai kepada menit dan detiknya sekalipun. 잠언 25장 2절 말씀 보면은 Kalau kita lihat di Amsal 25 ayat 25장 2절. Kalau kita lihat di Amsal 25 ayat 2, 일을 숨기는 것은 하나님의 영광이라고 말씀을 하고 dikatakan di situ Amsal 25 ayat 2 bahwa kemuliaan Allah adalah menyembunyikan. 그 숨긴 일을 찾는 것은 왕의 영광이라고 말씀하고 있습니다. Dan untuk bisa menyingkapkannya itulah kemuliaan raja. 하나님께서 깊숙이 숨겨두신 것들을
찾아내는 것이 왕의 사명이라는 거예요. Jadi untuk bisa menemukan dan mengerti hal-hal yang tersembunyi yang dari Allah itu adalah seperti peran dari seorang raja. 오늘날 왕 같은 제장으로 부름받은 우리가 하나님 말씀을 열심히 읽을 때 우리에게 그것을 밝히 보여주시는 영광이 있을 줄로 믿습니다. Dan saya percaya kemuliaan demikian, kemuliaan sebagai imamat raja nih, ya sebagai murid-murid Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita seiring kita pun memahami rahasia yang dari Tuhan. 아멘. 자, 우리 사도행전 7장 38절 말씀 보면요. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 38, 광야노정의 그 모습은 단순히 옛날에 있었던 다큐멘터리가 아닙니다. kita bisa menemukan bahwa perjalanan orang Israel di padang gurun di zaman dulu itu bukanlah suatu dokumenter atau sejarah semata. 사도행전 7장에서는 이 광야노정이 교회 생활의 모형이라고 말씀하고 있습니다. Di Kisah 7 ayat 38 dikatakan bahwa perjalanan umat Israel di padang gurun adalah gambaran dari gereja, sidang jemaah atau gereja. 이스라엘의 광야노정도 정확한 시간표대로 이루어졌다면 Jika perjalanan umat Israel di padang gurun ini terjadi sesuai dengan jadwal waktu yang akurat dari Tuhan, 오늘날 천국을 향해 가는 우리의 교회 생활도 하나님의 정확한 시간표대로 이루어질 줄을 믿습니다. kita bisa percaya bahwa perjalanan kita semua menuju ke kerajaan sorga, yaitu Kanaan rohania, itu pun terjadi dalam jadwal waktu yang akurat dari Tuhan. 자, 우리 먼저 첫 번째로 하나님의 시간표에 대해서 보도록 하겠습니다. Poin satu besar, kita akan melihat jadwal waktu Allah, tanggal dan hari. 자, 이 시간표, 날짜와 요일로 구성이 되는데요. 이것은 달력의 표시가 됩니다. Nah, jadwal waktu atau kronologi terdiri dari hari dan tanggalnya. 우리는 과거, 현재, 미래를 달력에다가 표시를 하죠. Dan itu juga disebut sebagai kalender ya, jadwal waktu, kronologi, kalender. Nah, untuk kita menandai hal di masa lalu, masa kini atau masa depan, kita menggunakan kalender kan? 이 달력은 낮과 밤, 또 계절이 순환되는 것에 따라 구성이 됩니다. Kalender disusun berdasarkan siklus siang dan malam yang berganti, juga musim yang berganti. 그리고 이러한 순환은 하나님의 창조 이후 지금까지 이어지고 있죠. Dan siklus demikian telah dimulai sejak penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang, sejak penciptaan. 창세기 1장 14절 말씀 볼 때 하나님께서 창조 시에 징조와 사시와 일자와 연한을 이루라고 말씀하셨습니다. Di Kejadian 1 ayat 14 Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap, hari-hari, dan tahun-tahun. 이 해와 달과 별의 움직임을 통해 가지고 우리가 시간을 측정할 수 있게 된 것이죠. Dengan adanya pergerakan dari matahari, bumi, dan bulan seperti demikian, kita bisa mengklasifikasikan atau merunut waktu. 근데 이 네 가지 단어들은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다. Dan dari 4 kata yang muncul tadi itu terkandung arti yang penting. 먼저 징조, 히브리어로 오트라고 하는데요. Tanda dalam bahasa Ibraninya adalah ot. 이것은 증거, 표시, 또 신호 이런 의미를 가지고 있습니다. Mengandung arti bukti, tanda, atau sinyal. 해와 달과 별의 움직임이 우리에게 보여주는 표시가 된다는 거예요. Jadi pergerakan dari matahari, bumi, dan bulan itu menjadi tanda bagi kita. 또한 두 번째 보니까 사시라고 되어 있죠. 히브리어로 모에드입니다. Lalu masa-masa dalam bahasa Ibraninya adalah moed. 이 모에드는 단순히 때, 시간을 가리키는 것이 아니라 하나님이 정해두신 시간을 가리키는 단어입니다. Ini bukan hanya menunjuk kepada waktu yang biasa, tapi ini menunjuk kepada waktu yang ditetapkan Allah, yang spesifik yang ditentukan Allah. 그리고 세 번째 나오는 그 날, 요미라고 돼 있죠. Lalu ada kata hari-hari, bahasa Ibraninya yom. 히브리 개념에서는 이 날이라는 것은 저녁이 되고 아침이 되면은 하루가 지나갑니다. Dalam konsep orang Yahudi, hari itu adalah dari malam dan siang. Dimulai dari malam dan menuju ke siang, itu adalah satu hari, malam dan siang. 그리고 우리가 해를 기준으로 년을 세죠. Dan ada tahun, ya tahun. 예, 이 히브리어는 샤네라고 되어 있는데요. Bahasa Ibrania adalah shane. 이 해를 기준으로
절기가 순환되는 것을 한 해로 봅니다. Dan lewat tahun ini ditentukanlah siklus hari raya, ya, hari raya yang per tahun. 이처럼 하나님께서는 조금의 오차 없이 정확한 질서 가운데 하나님의 천지를 창조하셨습니다. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan keteraturan yang tidak bercela. 근데 인간의 범죄 ihu 이 질서가 무너지면서 이 한 해를 세는 것이 쉽지 않아졌습니다. Namun sejak kejatuhan manusia, keteraturan ini menjadi rusak dan untuk memahami waktu menjadi sulit. 그래서 실제로 정확하게 지구의 공전 주기를 이야기하면은 1년이 365.2422일입니다. Nah, periode revolusi bumi sebenarnya itu secara spesifiknya adalah 365,242 hari dalam setahun. 근데 저희가 0.2422일짜리 날은 없죠. Dan nggak ada kan, 0,2422 hari itu nggak ada kan nyatanya. 그러니 달력을 만들려면은 날을 교정을 해야 됩니다. Maka ketika membuat kalender, orang menambahkan aturan-aturan yang khusus. 유대인들은 달의 변화를 가지고 달력을 만들었습니다. Orang-orang Yahudi membuat kalender dengan patokan atau siklus bulan. 그래서 1년이 기본적으로 354일이 됩니다. Maka satu tahunnya yang ditentukan dalam kalender Yahudi adalah 354 hari. 그러나 윤달이 되면은 한 달이 늘어나가지고 윤년이 되면 한 달이 늘어나서 384일이 됩니다. Nah, tetapi dalam beberapa tahun dalam siklus kalender Yahudi ada tahun yang ditambahkan satu bulan, yaitu bulan Kabisat. Dan ketika ditambahkan demikian, di tahun itu harinya menjadi 384 hari. Satu bulan ditambah. 쉽게 말해서 12월 다음에 13월이 오는 거예요. Jadi singkat kata, mudahnya setelah bulan ke-12, setelah bulan Desember, ada bulan ke-13-nya di tahun Kabisat itu. 그리고 우리가 쓰는 달력은 태양력을 쓰고 있죠. Kalau kalender yang kita pakai sekarang adalah kalender surya kan, kalender matahari. 이집트 사람들은 365일을 1년으로 하는 태양력을 만들었습니다. Kalender surya di Mesir itu dibuat dengan siklus 365 hari. 그런데 1년이 정확히 365일이 아니다 보니 시간이 지나면 오차가 발생합니다. Tapi nyatanya kan hari tidak pas 365 kan, maka seiring kalender ini dipakai ada muncul celahnya. 분명히 달이 됐는데 건기가 시작되지 않고 우기가 시작되지 않는 거예요. Udah waktunya musimnya berganti, tapi ketika waktunya berganti kan ada musim hujan, ada musim kemarau. 그래서 로마 사람들은 4년에 한 번씩 윤달이 오게 되는 로마식 달력을 만들었습니다. Nah, makanya bangsa Roma membuat kalender yang baru, yaitu kalender Julian dengan patokan 365,25 hari, yaitu setiap ada selisih satu hari setiap ada bulan yang ada tanggal kabisatnya di situ. 그래서 우리가 2월이 윤달이 되면은 29일까지 있는 해가 되죠. Makanya tanggal kabisat itu adalah apa? Setiap 4 tahun kita di bulan Februari, biasanya tanggal 20 sampai tanggal 28, ini sampai ada tanggal 29 kan. 그러나 이 달력도 시간이 지나니 거의 한 달 가까이가 오차가 나게 되었습니다. Nah, tetapi tetap aja dengan seperti itu pun ketika waktu berlalu ada saja missingnya atau ada celahnya. 그래서 중세 시대에 그레고리 교황에 의해 가지고 현재 우리가 쓰고 있는 서양력이 완성이 되게 됩니다. Nah, makanya dipakailah seiring waktu berlalu sekarang dipakailah kalender Gregorian. Ya. 이처럼 인간의 달력들에는 다 오차가 존재합니다. Nah, seperti demikian, semua kalender manusia ada kesalahannya atau ada celah salahnya. 완벽한 순환이 이루어지지를 못해요. Tidak bisa membuat suatu sistem yang tanpa celahnya gitu untuk menghitung siklus waktu. 그러나 딱 한 가지, 창조 이후 지금까지 이어지고 있는 순환이 있습니다. Nah, tetapi ada suatu siklus yang tidak berubah sejak penciptaan sampai hari ini sekalipun. 그게 뭐냐? 바로 7일입니다. Itu adalah apa? Itu adalah siklus 7 hari. 이 7일이라는 주기, 우리가 요일이라고 말하는 7일 주기는 창조 이후 지금까지 이어지고 있습니다. Siklus 7 hari, kita sebut juga minggu di zaman sekarang, itu
terus berlangsung sampai hari ini, sejak penciptaan. 그리고 이 7일 주기와 하나님의 시간표 안에 어마어마한 구속 정륜이 압축되어 있는 걸 볼 수 있죠. Dan dengan siklus 7 hari ini pun ada banyak penyelenggaraan sejarah penebusan yang bertepatan dengan itu. 자, 그럼 이스라엘의 달력을 보겠습니다. Kita akan melihat kalendernya Israel. 이스라엘 백성들이 족장 시대 때는 분명히 하나님의 달력을 사용한 것이 맞습니다. Pada zaman bapak-bapak leluhur Israel, ya, jelas bahwa mereka menggunakan kalender dengan siklus 7 hari. 왜냐하면 노아가 방주 안에서 비둘기를 내보낼 때 7일 주기로 내보냈죠. Contohnya, ketika Nabi Nuh itu membangun bahtera, dia mengirim dan di bahtera dia mengirimkan burung merpati. Burung itu dikirimkan dengan siklus 7 hari 7 hari. 까마귀 비둘기를 내보낼 때 이제 7일 주기로 내보내는 걸 볼 수 있죠. Ya, ketika burung merpati dikirimnya dengan siklus 7 hari. 그러니 분명히 노아도 7일 주기 하나님의 안식일이 있는 것을 알고 있었습니다. Jadi Nuh pun tahu adanya siklus 7 hari itu, ya, siklus atau kalender 7 hari itu yang dari Tuhan. 그리고 그것은 아브라함을 통해서 믿음의 족장들에게도 전수가 되었을 것입니다. Dan iman terwariskan bahkan sampai kepada Abraham, kepada bapak leluhur iman. 문제는 이 이스라엘 백성들이 애굽에 들어갔을 때입니다. Nah, masalahnya adalah ketika umat Israel masuk ke Mesir. 왜냐하면 애굽에서는 한 달을 30일로 놓는 10일 주기 달력을 사용했습니다. Masalahnya adalah karena di Mesir mereka menggunakan sistem kalender yang mana satu minggunya adalah 10 hari. 일주를 10일로 계산하고 그리고 한 달을 30일로 계산했습니다. Mereka menghitung satu minggu sebagai 10 hari dan satu bulan adalah 3 minggu, minggu Mesir ya. 그럼 12달은 총 360일이 되겠죠. 12달이니까 총 360일. 12 bulan artinya 360 hari. 그리고 연말의 마지막에 이 신들의 생일 5일을 추가했습니다. Dan sebagai tambahan ada 5 hari untuk ulang tahun para dewa. 그러니 10일을 한 주로 하는 달력으로는 어떨 때는 7번째 날, 그 다음에는 4번째 날, 3번째 날, 2번째 날 계속 안식일이 바뀌는 거예요. Nah, dengan siklus 10 hari tersebut maka sulit kan untuk mencocokkan dengan siklus hari Sabat atau siklus 7 kan. Pasti akan terus-menerus berbeda gitu jatuhnya. 그러니 애굽에서는 하나님께 안식일을 제대로 지킬 수가 없었습니다. Maka oleh karena itu orang-orang Israel di Mesir mereka jadi tidak bisa menjaga hari Sabat. 이스라엘 백성들은 이 7일 주기를 다 잊어버렸습니다. Jadi orang-orang Israel kehilangan hari Sabat ini, siklus 7 hari ini. 그러나 하나님은 잊어버리지 않으셨습니다. Tapi Tuhan tidak lupa atas itu. 그래서 출애굽기 12장 2절 말씀에 하나님께서 이 날을 달의 첫 날로 만들라라고 말씀하시며 새 달력을 시작하셨습니다. Maka Tuhan berfirman di Keluaran 12 ayat 2, Tuhan memulai kalender yang baru dengan berfirman, bulan inilah menjadi permulaan segala bulan, ini menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. 오늘이 며칠이죠? Hari ini tanggal berapa? 5월 며칠이죠? Ini bulan 5 tanggal berapa? 15 sip. 근데 하나님이 오늘이 1월 1일이라고 하시는 거예요. Tapi seperti Tuhan berfirman bahwa inilah tanggal 1 bulan 1 gitu contohnya. 그리고 이날부터 다시 달력이 회복되기 시작합니다. Dan Tuhan memulihkan kalender mulai hari ini gitu ya pada Keluaran 12 ayat 2 ini. 그럼 이 달력을 우리가 어떻게 알 수 있을까요? Nah, bagaimana kita bisa memahami kalender ini? 자, 원로 목사님께서는 이 달력을 계산하기 위해서 성경 속에서 요일을 찾으셨습니다. Nah, untuk bisa menghitung dan memahami kalender ini, 요일. beliau menjabarkan mengenai hari-hari pada peristiwa-peristiwa di Exodus. 이스라엘 백성들이 출애굽하고 나서 7번째로 신광야에 도착하게 됩니다. Tempat perkemahan ketujuh umat Israel setelah Exodus adalah padang gurun Sin. 그리고 출애굽기 16장 1절에서는 이 날이 2월 15일이다라고 말씀하고 있습니다. Dan di Keluaran 16 ayat 1 dikatakan tanggalnya yaitu ini adalah hari yang ke-15 bulan yang kedua. Itu Keluaran ya, bukan Kejadian. Keluaran 16 ayat 1. 자, 신광야에서 무슨 일이 있었을까요? Apa yang terjadi di padang gurun Sin? 만나가 내렸죠. Mana turun.
자, 이 만나 내린 사건을 우리가 날짜별로 한번 찾아보겠습니다. Nah, kita akan melihat tanggal turunnya mana ini. 자, 15일 날은 신광야에 도착했습니다. Tanggal 15 mereka tiba di padang gurun Sin. 그리고 다음 날 만나가 처음으로 내렸습니다. Dan di hari berikutnya mana mulai turun. 그리고 그 다음 날도 만나가 내리고 계속해서 만나가 4일째, 5일째, 그리고 6일째에는 2배가 내렸다라고 말씀하고 있습니다. Maka hari-hari berikutnya mana terus turun, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan pada hari keenam mananya turun 2 kali lipat. 그리고 7일째가 되었을 때는 만나가 내리지 않았고 안식했다라고 말씀하고 있습니다. Dan pada hari ketujuh dikatakan mana tidak turun karena itu adalah hari Sabat. 자, 우리가 이를 근거로 요일을 찾아서 계산할 수가 있습니다. Nah, dari sini kita bisa menemukan tentang harinya dan bisa menghitungnya. 만나가 내리지 않았던 날은 안식일이었죠. Karena hari ketika mana tidak turun adalah hari Sabat. 안식일은 토요일이니까 하루 전날은 무슨 요일이죠? Karena hari Sabat itu adalah hari Sabtu ya di zaman sekarang. Hari sebelumnya hari apa? 네, 금요일이죠. 야. 너무 어려운 거죠. Hari Jumat kan? Nggak susah kan? 자, 그리고 금요일부터 쭉 거슬러 올라가면은 각각 요일들을 쭉 계산할 수 있습니다. Maka jika ditelusuri terus mundur tanggal-tanggalnya, maka bisa menemukan harinya. 예, 원로 목사님께서는 이것을 기준으로 해서 출애굽에 있는 주요 날짜들을 요일까지 다 계산하셨습니다. Dan dengan patokan ini, maka pendeta senior bisa menghitung bahkan hari peristiwa-peristiwa penting pada Exodus. 이처럼 우리는 성경 안에 요일이 들어있다는 거 상상도 하지 못했는데 Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata ada loh ya hari-hari spesifiknya di Alkitab. 원로 목사님께서 그 안에 있는 정확한 날짜들을 다 찾아내신 거예요. Dan pendeta senior kita menemukan satu demi satu hari-hari yang akurat itu di Alkitab. 오늘날 우리에게 하나님께서 그래 내가 너 기도에 응답해 줄게. Tuhan berfirman kepada kita bahwa aku akan menjawab doamu. 그때 저희가 언제요? 라고 물어본다면 Dan kalau kita bertanya, kapan? 하나님께서 정확하게 몇 월 며칠 몇 시인지 말씀해 주시는 게 좋아요? 대충 그때쯤이라고 하시는 게 좋아요? Dan maka enaknya gimana saudara? Apakah enaknya bagi kita Tuhan jawab sampai ke kapan jamnya, harinya, menitnya, atau ya nanti kira-kira gitu. 하나님께서는 우리에게 응답하실 날짜와 시간과 분초까지 예정하고 계십니다. Saudara, Tuhan telah menentukan bahkan waktu, jam, detik bagi kita masing-masing saudara. 대충 언젠가 응답해 주시겠지가 아니라는 겁니다. Bukan sembarangan ya nanti ya kapan, nah, bukan seperti itu. 우리가 성경을 열심히 읽고 또 구속사를 열심히 읽는 가운데 하나님께서 우리에게 정확한 시간대로 역사하시는 아버지의 놀라운 능력을 맛보는 은혜가 있어야 될 줄로 믿습니다. Dan saya percaya bahwa ketika kita mempelajari Alkitab dengan seksama, kita mempelajari sejarah penebusan Tuhan kita pun akan bisa memahami dan menyadari waktu yang tepat dan akurat dari Tuhan bagi masing-masing kita. 아멘. 자, 우리 두 번째로 출애굽과 광야노정의 시간표에 대해서 보도록 하겠습니다. Yang kedua, kita akan melihat jadwal waktu Exodus dan perjalanan di padang gurun. 자, 우리가 아까 계산했던 요일을 근거로 이제 출애굽과 광야노정을 쫙 해석할 수 있습니다. Nah, lewat tadi patokan hari yang kita telah lihat sama-sama, kita bisa melihat jadwal waktu dari Exodus dengan detail. 그리고 이 8권에 밝히고 있는 너무너무 놀라운 것들을 제가 요약해서 내용을 전달드리겠습니다. Nah, saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat menakjubkan dari penyingkapan dalam buku ke-8 ini. 먼저 작은 첫 번째로 춘분을 기준으로 10대 재앙이 시작되었습니다. Yang pertama adalah tentang 10 tulah di Mesir dimulai pada equinox musim semi. 자, 이스라엘에서 달력을 새로 시작할 때 기준으로 하는 것이 두 가지가 있습니다. Dalam kalender umat Israel, standar untuk memulai kalender atau tahun itu ada 2 patokannya. 첫 번째는 춘분입니다. Yang pertama adalah equinox musim semi. 이 춘분은 낮과 밤의 길이가 정확히 똑같은 날입니다. Equinox musim semi itu adalah hari ketika waktu malam dan waktu siangnya itu tepat sama. 해가 완전한 동쪽에서 떠서 완전한 서쪽으로 넘어갑니다. Ketika matahari terbit di timur, terbenam di barat secara waktu yang tepat.
세계의 모든 문명들을 보면은 이 춘분을 보통 달력의 기준점으로 삼는 걸 볼 수 있습니다. Kita bisa melihat bahwa dalam sejarah peradaban dunia ini pun banyak yang menggunakan equinox musim semi ini sebagai patokan dari kalender. 왜냐면 봄이 시작되고 이때부터 농사를 짓기 시작하거든요. Karena ketika di waktu itulah maka musim semi dimulai dan pertanian dimulai juga. 또한 이스라엘의 새 달력을 시작할 때 두 번째 기준은 보리 이삭이었습니다. Dan patokan kedua dalam dimulainya kalender bagi umat Israel adalah munculnya bulir jelai. 아까 이스라엘은 태음력 달력을 사용했다고 했죠? 태음력, 달을 기준으로. Nah, tadi kita telah bahas kan bahwa umat Israel memakai kalender yang berdasarkan siklus bulan. 태음력에서는 한 달이 29일이거나 30일입니다. Kalender bulan itu satu bulannya antara 29 hari atau 30 hari. 1년이 그러면 354일밖에 되지 않습니다. Dan satu tahunnya berarti berapa? 354 hari kira-kira. 그러니 2, 3년만 지나가도 이 달이 안 맞게 됩니다. Nah, maka seiring tahun demi tahun berganti mulai ada gapnya kan atau ada celahnya. 그래서 이스라엘은 이것을 1년을 시작하기 전에 보리가 났는지 안 났는지를 보고서 이 달을 시작할 수 있는지를 평가했습니다. Nah, maka orang Israel ketika mau memulai tahun yang baru, mereka akan mengecek apakah bulir jelainya sudah muncul atau belum muncul. 보리가 나왔으면은 새로운 해가 시작되는 거고. Jika sudah muncul bulir jelainya, maka tahun yang baru bisa dimulai. 보리가 나지 않았으면은 윤달이 추가되는 겁니다. Nah, tetapi jika bulir jelainya belum muncul, maka mereka tambahkan lagi bulan kabisat. 왜 이렇게 하느냐? Nah, kenapa mereka lakukan hal itu? 만약에 보리가 없으면 하나님께 새로운 해를 시작하며 예배드릴 것이 없습니다. Nah, karena jika sebelum munculnya bulir jelai ini mereka memulai tahun yang baru, mereka tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan di hari raya di awal tahun. 하나님께 보리의 첫 것을 드릴 수 있도록 보리가 난 것을 확인하고 새로운 해를 시작한 것이죠. Nah, untuk bisa memberikan hasil pertama kepada Tuhan, maka mereka mengecek bulirnya sudah ada atau belum. Dan mereka ketika sudah ada, mereka persembahkan itu kepada Tuhan sebagai hulu hasil. 그래서 이러한 기준을 10대 재앙을 통해 가지고 우리가 살펴볼 수 있습니다. Nah, kita bisa menemukan penghitungan demikian lewat peristiwa 10 tulah di Mesir. 저희가 10대 재앙에서 정확히 날짜를 아는 사건이 있어요. Nah, ada 정확히 날짜를 아는 사건. ya ada cara untuk kita bisa melihat tanggal-tanggal yang akurat dari peristiwa 10 tulah. 바로 10번째 재앙이죠. Dan patokan yang bisa kita temukan adalah pada tulah yang ke-10. 6월절 밤에 이 장자 재앙이 시작되었고 6월절을 지키게 됩니다. Di malam Paskah terjadi mereka merayakan makan Paskah di waktu tulah anak sulung terjadi. 그래서 14일 저녁부터 15일 밤까지 이 장자 재앙이 있었던 것을 살필 수 있습니다. Kita bisa temukan bahwa di malam tanggal 14 sampai ke tanggal 15-nya itu tulah anak sulung terjadi. 이를 기준으로 쭉 거슬러 올라가며 10대 재앙 각각의 날짜를 확인할 수 있어요. Dari patokan ini, ya yang jelas di Alkitab ini, kita bisa telusuri sebelum-sebelumnya semua jadwal waktu yang akurat dari 10 tulah. 중요한 것은 10대 재앙은 하나하나 다 따로 떨어진 것이 아니라 연속적으로 20일 동안 일어났다는 겁니다. Ya, dan yang khususnya lagi dari 10 tulah ini, itu bukan yang terjadi terpisah-pisah satu demi satu, tapi itu terjadi secara berurutan, berkesinambungan. 왜냐? 성경에서 이 새벽에 가서 예고를 했는지 안 했는지. Ada keterangan di Alkitab, apakah suatu tulah itu diperingatkan terlebih dahulu atau tidak diperingatkan. 그리고 재앙이 예고한 당일날 있었는지 다음 날 있었는지. Ada keterangan yang jelas apakah ini terjadi di hari ketika itu diperingatkan atau di hari berikutnya. 그리고 그 재앙이 당일에 맞췄는지 다음 날 맞췄는지. Dan apakah tulah itu berhenti di hari itu juga atau berhenti di hari berikutnya? 연속적으로 모든 사건들을 상세히 기록하고 있기 때문이죠. Nah, dicatat dengan jelas kesinambungan dari tulah-tulah ini. 자, 이제 한번 계산해 보도록 하겠습니다. Nah, kita akan melihat dan menghitungnya. 계산이라고 해서 너무 긴장하지 마세요. Jangan tegang saudara untuk menghitung hal ini. 자, 우리 9번째 재앙이었던 흑암 재앙은 바로 12일부터 14일까지 3일간 있었습니다. Nah, tulah sebelumnya, tulah 9, tulah gelap gulita terjadi selama 3 hari. Dari tanggal 12 sampai tanggal 14.
12일 날 예고 없이 3일간의 흑암이 있었다라고 성경은 말씀하고 있습니다. Dan Alkitab mencatat bahwa tulah gelap gulita ini terjadi di tanggal 12 tanpa peringatan sebelumnya. 그리고 다시 8번째 재앙으로 거슬러 올라가면은 메뚜기 재앙이 우리 10일부터 11일까지 12일까지 3일간 있었습니다. Lalu sebelum itu adalah tulah belalang yang terjadi di tanggal 10 sampai tanggal 12, yaitu 3 hari. 우리가 1월 10일 날 메뚜기 재앙을 예고하면서 내일 이 재앙이 있을 것이다라고 말씀하고 있죠. Di tanggal 10-nya diperingatkan terlebih dahulu bahwa besok tulah belalang itu akan terjadi. 그리고 11일 날은 메뚜기 재앙이 있었던 것을 아침부터 있었다라고 말씀을 하고 있습니다. Dan dikatakan bahwa di tanggal 11 lah mulai belalang-belalang itu berdatangan, ya seharian itu. 그리고 그 메뚜기 재앙은 다음 날 서풍으로 말미암아 메뚜기 재앙이 그치게 되었다라고 말씀하고 있죠. Dan di hari berikutnya baru lewat angin yang dari Tuhan, belalang-belalang itu terhalau dan tulah belalangnya selesai. 그리고 그 전에 있었던 7차 재앙은 우박 재앙이었습니다. Dan tulah sebelumnya, tulah yang ketujuh adalah tulah hujan es. 1월 9일 이때 하나님께서는 내일 이맘때 우박을 내리겠다라고 말씀하셨습니다. Nah, Tuhan memperingatkan di situ di tanggal 9 bahwa besok tulah hujan es akan terjadi. 그리고 성경의 기록을 볼 때 그 우박이 내렸던 당일의 우박이 멈춘 것을 기록하고 있습니다. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa di hari ketika hujan es turun, di hari itu juga di hari yang sama tulahnya berhenti. 그리고 그 이전에 있었던 6번째 재앙은 독종 재앙이었습니다. Nah, dan tulah sebelumnya, tulah yang keenam adalah tulah barah. 이 독종 재앙에는 예고가 기록되어 있지 않습니다. Nah, dan tulah barah ini terjadi tanpa peringatan. 바로 재앙이 이어졌던 거예요. Langsung terjadi tulahnya. 게다가 문법적으로 보면은 그 직전 재앙과 문법적으로 연결되어 있습니다. Dan kalau kita lihat tata bahasa aslinya, tulah ini tersambung dengan tulah sebelumnya. 한마디로 1월 8일에 두 가지 사건이 겹쳐 있는 겁니다. Artinya di tanggal 8 ini dua tulah itu terjadi bersambungan. 같이 겹쳐 있는 사건이 뭐냐? 5번째 악질 재앙이었습니다. Dan apa tulah yang terjadi sebelumnya yang bersambungan itu? Tulah yang kelima, tulah sampar. 우리가 이 1월 7일 하나님께서 내일 악질 재앙을 행하겠다고 예고하시는 걸 볼 수 있습니다. Kita bisa melihat di tanggal 7 bulan 1 itu Tuhan memberikan peringatan. Besok Tuhan akan melakukan tulah tersebut. 또한 출애굽기 9장 7절 말씀 볼 때 다음 날 하나님께서 악질 재앙을 행하셨다라고 말씀하고 있죠. Dan kita bisa baca di ayat 6 dan ayat 7-nya di keesokan harinya Tuhan melakukan tulah tersebut. 그 전에 있었던 사건은 이 제4차 재앙 바로 파리 재앙이었습니다. Nah, dan tulah sebelumnya adalah tulah yang keempat, tulah alat pikat. 이 파리 재앙을 예고할 때 하나님께서 내일이면은 파리 때가 있다라고 말씀하셨습니다. Nah, pada tulah ini pun Tuhan memberikan peringatan. Peringatan isinya besok aku akan melakukan tulah itu. 그리고 파리가 온 애굽을 뒤덮고 있다가 다음 날 내일 이 파리 때가 떠나겠다라고 말씀하고 있죠. Dan di hari ketika tulah itu terjadi, Tuhan juga bilang bahwa keesokan harinya itu akan berhenti tulahnya. 그런 이 파리 재앙 또한 3일이 걸린 것을 알 수 있습니다. Jadi bisa kita tahu tulah lalat ini berlangsung dalam cakupan 3 hari. 그리고 그 전에 있었던 3차 재앙은 이 재앙이었습니다. Nah, lalu sebelum itu tulah yang ketiga adalah tulah nyamuk. 이 재앙도 예고 없이 이루어진 재앙이었는데요. Ini juga adalah tulah yang berlangsung tanpa peringatan. 우리가 1월 5일 아침에 파리 재앙을 예고하러 갔다는 성경 구절을 볼 때 1월 5일 아침에 파리 재앙을 예고하러 갔다. Ya, dan kita lihat di tanggal 5 itu kan di hari berikutnya tulah lalat itu kan diperingatkan. 새벽부터 이가 있었던 것은 아닌 것을 알 수 있습니다. 새벽부터 예고하러 가기 전에 이 재앙이 있지는 않았을 것이다. 아침에 예고하러 갔으니까 그 이전에 이 재앙이 있지는 않았다. 아침에 파리 재앙을 예고하러 갔으니까 이 재앙이 그 전에 있지는 않았다. Karena itu diperingatkan di hari di tulah lalat itu diperingatkan di tanggal 5 itu, maka artinya sebelumnya itu tidak ada tulah apa yang terjadi di situ ya di tanggal 5-nya. 그래서 이 재앙은 그 하루 전인 1월 4일 날 있었던 것을 계산해 볼 수 있습니다. Oleh karena itu kita bisa hitung bahwa tulah sebelumnya yaitu nyamuk itu terjadi bukan di hari tanggal 5-nya tapi di hari sebelumnya. 근데 이 재앙도 그 앞에 이전 사건과 연속적으로 이어지는 사건이라고
문법적으로 표현되어 있어요. 이제요. 이 재앙의 앞에 있었던 재앙과 연결된 사건이라고 문법적으로 표현되어 있다. Dan kita juga bisa tahu bahwa tulah nyamuk ini pun dia juga terhubung dengan tulah yang sebelumnya dalam secara tata bahasa Ibraninya. 그래서 그 전에 있었던 재앙은 두 번째 재앙이었던 개구리 재앙이었습니다. Dan tulah yang terjadi sebelumnya adalah tulah yang kedua, yaitu tulah katak. 이 개구리 재앙도 재앙이 있었던 날 모세가 바로에게 물어봅니다. Dan tulah katak ini di hari tulah itu terjadi, Musa dan Harun mendatangi Firaun. 개구리가 언제 떠나게 할까요? Di hari tulah itu terjadi ya, Musa dan Harun datangi Firaun. Firaun bertanya kapan dan mengatakan kapan tulah itu akan terjadi. 이때 바로는 내일 떠나게 하겠다라고 말합니다. Sorry, saya lalat. Firaun menanyakan kapan tulah itu bisa berhenti dan Musa menjawab besok tulah itu akan berhenti. 그러니 개구리 재앙은 재앙과 그 재앙이 마친 날은 다음 날이었던 것, 이틀 동안 있었던 것을 볼 수 있습니다. Jadi bisa kita tahu bahwa tulah katak itu terjadi dalam 2 hari, ya di hari itu dan juga hari besoknya. 그리고 그 이전에 있었던 재앙은 피 재앙이죠. Dan tulah yang terjadi sebelumnya adalah tulah darah. 첫 번째 재앙, 피 재앙은 7일간 있었습니다. Dan tulah darah ini terjadi, tulah yang pertama ini terjadi dalam waktu 7 hari. 그래서 우리가 1월 2일부터 7일을 쭉 거슬러 올라가면은 그 전달 25일이 나옵니다. Nah, jadi 7 hari ini itu adalah dimulai sejak kapan? Dimulai dari bulan sebelumnya tanggal 25. 근데 놀랍게도 이때가 바로 태양력 3월에 해당하는 춘분에 해당합니다. Dan yang menakjubkannya adalah tanggal 25 ini adalah waktu yang bertepatan dengan equinox musim semi. 그러니까 한 달력을 시작할 때 하나님께서 10대 재앙을 기점으로 삼아 가지고 새로운 달력을 시작하신 거예요. Jadi Tuhan memulai kalender yang baru dengan patokan juga yaitu equinox musim semi dan dimulainya 10 tulah. 그것을 영원히 잊어버리지 않도록 춘분을 기준으로 이 역사를 행하신 것이죠. Jadi agar peristiwa ini tidak terlupakan sampai selama-lamanya, Tuhan membuat kalender baru ini dimulai dengan patokan yang sangat jelas, yaitu 10 tulah. 네, 이처럼 이 10대 재앙은 우연히 날짜들이 연속된 것이 아니라 정확히 하나님의 설계도대로 이 재앙이 진행되었습니다. Jadi 10 tulah ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi terjadi sesuai dengan ketetapan dan rancangan Allah yang presisi, yang akurat. 애굽에 대한 징치뿐만 아니라 이스라엘 백성의 구원 역사도 하나님의 시간표대로 진행되었습니다. Bukan hanya untuk menghukum Mesir, tapi bagi sejarah penyelamatan umat Israel pun kalender inilah dibentuk. 하나님께서는 출애굽의 대역사를 기념하기 위해 유월절과 관련 절기들을 제정해 주셨습니다. Nah, dan dalam peristiwa Exodus ini Tuhan juga menentukan hari raya bagi umat Israel, yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung atau hulu hasil pertama. 먼저 유월절은 장자 재앙에서 넘어간 것을 기념하는 날이죠. Hari raya Paskah adalah hari raya untuk memperingati bagaimana mereka melalui tulah yang ke-10, anak sulung. 날짜로는 1월 14일에 해당합니다. Itu tanggal 14 bulan Nisan atau bulan yang pertama. 그리고 무교절은 이스라엘 가운데 있는 누룩을 제거하는 기간입니다. Dan hari raya roti tidak beragi itu adalah hari raya untuk menyingkirkan segala ragi dari Israel. 그래서 이 무교절은 7일을 지키게 되는데 6월절 다음 날인 15일부터 21일까지를 지키게 됩니다. Dan hari raya roti tidak beragi ini dijaga selama 7 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 21. 7일을 지키니까 월화수목금토일 일주일이 다 들어가 있죠. Nah, karena 7 hari maka semua hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu termasuk di dalamnya kan. 그러니 이 일주일 동안에 안식일 다음 날 주일이 초실절이 됩니다. Nah, di dalam 7 hari yang ada di dalam hari raya, di dalam 7 hari yang terkandung dalam hari raya roti tidak beragi itu, hari sesudah hari Sabat itu dipersembahkan hasil yang pertama atau hulu hasil dari penuaian jelai. 그 이 초실절에 하나님께 보리수학의 첫 것을 드리게 되죠.
hari raya atau hari huru hasil, hari mempersembahkan jela yang pertama kepada Tuhan. 그런데 이 절기 그대로 하나님께서 구원 역사를 행하셨습니다. Dan sesuai dengan hari raya ini, Tuhan melaksanakan pekerjaan penebusannya. 자, 다시 달력으로 돌아왔습니다. Coba kita kembali lagi ke kalendernya. 자, 이스라엘 백성들은 1월 14일 유월절을 지내고 다음 날 출애굽을 시작하게 됩니다. Di tanggal 14 bulan 1, umat Israel melaksanakan hari raya Paskah dan mereka Exodus di 그리고 hari berikutnya. 우리가 15일부터 21일까지 일주일 동안이 무교절이라고 했죠. Dan mereka merayakan hari raya roti tidak beragi sampai tanggal 21-nya. 그리고 안식일 다음 날인 주일이 며칠일까요? Dan hari sesudah Sabat di dalam minggu ini itu tanggal berapa? 18일이죠. Tanggal 18 kan, hari sesudah Sabat. 이날이 이제 초실절이 됩니다. Maka ini menjadi hari huru hasil atau hari mempersembahkan hasil pertama kepada Tuhan. 그럼 이스라엘 백성들은 이때 어떻게 움직였을까? Dan bagaimana orang Israel menjaga hari ini? 자, 15일 날 이스라엘은 출애굽을 하게 됩니다. Di tanggal 15 mereka Exodus dari Mesir. 무교절의 첫날이었죠. Itu hari pertama, hari raya roti tidak beragi. 이스라엘 백성들은 람세스부터 약 32km를 걸어서 숫곳에 도착합니다. Dari situ, dari Ramses umat Israel berangkat, tiba di tempat perkemahan namanya Sukot. 남자 한 사람이 하루에 걸을 수 있는 거리를 약 24km로 봅니다. Kalau waktu perjalanan satu hari ya itu sekitar 52 km. 그러니 32km면 하루 가고 반 정도, 1.5일 정도 걸리는 거리라고 볼 수 있습니다. 그러니까 32km면 24km가 하루 길이니까 1.5일 걸리는 그 길이다. 32km면 24km가 하루니까 1.5일 거리다. Oke, karena satu hari perjalanan bagi seseorang di waktu itu adalah 32 km. Maka karena jaraknya itu 52 km, itu menempuh perjalanan 1,5 hari kira-kira. 아마도 이스라엘 백성들은 15일 날 하루 종일 걷고 그리고 16일 날 늦게 이 숫곳에 도착했을 것입니다. Jadi kemungkinan di tanggal 15 mereka berjalan seharian dan di tanggal 16-nya mereka tiba di Sukot. 그리고 이스라엘은 또 32km를 걸어서 이후에 에담에 도착하게 됩니다. Lalu umat Israel berjalan 32 km dan sampai di tempat yang namanya Etam. 16일 늦게 도착했으니 바로 걷지는 못하고 하룻밤을 보내고 다음 날부터 32km를 걸었겠죠. Nah, karena sampai di Sukot yang mungkin malam, maka mereka mungkin tidak bisa langsung berangkat. Baru hari esoknya mereka berangkat menempuh perjalanan dan sampai di Etam. 그러니 이 에담에 도착한 날이 바로 초실절입니다. Dan hari ketika mereka tiba di Etam tersebut adalah hari hulu hasil. 그런데 놀라운 것은 에담에만 나오는 독특한 표현이 있습니다. Dan khususnya ada hal yang khusus yang terjadi di Etam ini. 우리가 민수기 33장에 보면은 42번 진친 곳들이 쭉 나옵니다. 42번 진친 곳이 쭉 나옵니다. 민수기 33장에. Di Keluaran 13 ayat 20 sampai 22 ini ada hal yang terjadi bagi umat Israel, yaitu tiang awan dan tiang api mulai turun bagi mereka. 다른 곳은 그냥 지명만 기록되어 있어요. Ada keterangan yang khusus yang dicatat di sini. 그런데 에담만 독특하게 광야 끝 에담이라고 표현되어 있습니다. Ungkapan khusus tersebut adalah Etam ini disebut sebagai tepi padang gurun. 출애굽기 13장 20절에서도 동일한 표현이 나와 있는 것을 볼 수 있습니다. Di Keluaran 13 ayat 20 pun ungkapan yang sama dikatakan di situ. 이 광야 끝이라는 것은 무슨 표현이냐? Apa artinya tepi padang gurun ini? 이 한국어로 끝은 end, 끝난다는 의미를 가지는데요. Kalau dalam bahasa Korea, tepi itu juga bisa berarti ujung atau akhir. 여기 말하는 광야 끝이라는 표현은 광야 끝난다는 것이 아니라 광야의 경계선이라는 뜻입니다. Nah, tetapi tepi yang di sini bukannya artinya itu tempat di mana padang gurun selesai, tapi itu batas ketika padang gurun itu dimulai. 숫곳까지는 애굽의 영토에 포함되는 것이고 Sukot itu masih termasuk ke dalam wilayah Mesir. 에담부터는 비로소 광야가 시작되는 거예요. Tapi mulai dari Etam inilah padang gurun itu dimulai.
광야 생활의 처음 시작이 되는 그곳이 바로 초실절에 있었던 것입니다. Nah, waktu ketika umat Israel perjalanan tepat memasuki padang gurun, itu jatuh tepat pada hari raya hulu hasil. 오늘날 우리도 광야 노정이 교회 생활이라고 아까 말씀드렸었죠. Tadi saya telah katakan kan bahwa kehidupan gereja kita di zaman sekarang itulah kehidupan padang gurun kan. 우리 인생에 교회를 찾아갔던 첫날, 그날이 바로 영적인 초실절인 것입니다. Hari ketika kita masuk ke dalam kehidupan gereja, itulah hari hulu hasilnya. 내가 하나님께 드려지고 교회 생활이 시작되는 날, Hari ketika diri kita dipersembahkan kepada Tuhan. Hari ketika kita mulai bergereja kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. 이것이 바로 초실절의 그 의미와도 동일한 것을 볼 수 있습니다. Itu mengandung makna yang sama kan dengan hari raya hulu hasil. 그리고 이제 이스라엘 백성들이 72km를 더 지나서 75km를 지나서 믹돌 앞에 도착하게 됩니다. Lalu umat Israel berjalan 75 km lagi dan tiba di 약 tantangan 3일, Migdol. 약 3일간 걸어가는 거리가 되죠. Ya, perjalanan 3 hari perjalanan. 그리고 이 믹돌 앞에서 다음 날 드디어 홍해를 건너게 됩니다. Dan di tantangan Migdol ini, di hari berikutnya setelah mereka tiba di sana, mereka mengalami peristiwa penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau. 이 홍해를 건넌 날을 보니까 무교절의 마지막 날이죠. Dan hari penyeberangan Laut Merah itu ternyata adalah hari terakhir dari hari raya roti tidak beragi. 누룩을 완전히 제거하고 정결하게 완성돼야 되는 날, 이 날이 바로 이 홍해를 건너는 날이었습니다. Hari ketika ragi itu sepenuhnya disingkirkan dari Israel, dari perkemahan Israel, itulah hari raya roti tidak beragi kan, hari selesainya itu. 홍해 바다를 건너가고 나면은 다시 애굽으로 돌아갈 수 없는 것처럼 Seperti setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, pasukan Mesir tidak bisa mengejar mereka lagi. 우리 삶에서 누룩을 제거한 자도 예전으로 돌아가면 안 된다는 것을 가르쳐 줍니다. Nah, sama seperti itu juga terkandung makna bahwa dengan kita juga menyingkirkan ragi, maka tidak bisa berbalik lagi kan, tidak boleh kembali lagi. 그리고 이후 이스라엘은 사흘 길을 걸어서 마지막 24일 날 마라에 도착한 것을 성경을 보고 계산할 수 있습니다. Dan kita bisa lihat orang Israel setelah itu menjalani perjalanan 3 hari dan tiba di tempat yang namanya Mara. 이처럼 광야에서 탈출하는 그 급박한 순간도 하나도 빠짐없이 하나님의 시간표 안에 있었습니다. Nah, jadi situasi yang mendesak ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu semua terjadi sesuai atau di dalam tangan dan rancangan Allah yang sangat tepat. 오늘날 우리가 처음 예수 그리스도를 영접한 날도 Kita pun hari di mana kita menyambut Yesus Kristus, 우리의 신앙이 성장해서 이 부정한 것들을 제거하는 날도 hari di mana iman kita bertumbuh sampai segala kenajisan kita dienyahkan oleh Tuhan. 더 나아가서 영원한 가나안 천국에 입성하는 날도 하나님의 정확한 시간표 안에 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. Dan sampai tiba di Kanaan rohani kita pun, percayalah saudara bahwa semua proses demikian terjadi di dalam jadwal waktu yang tepat dan akurat dari Tuhan kita. 아멘. 자, 우리 세 번째로 언약 체결과 가나안 입성의 과정이 그 시기들이 기록이 되었습니다. Nah, yang ketiga kita akan melihat ada jadwal waktu yang akurat tentang perjanjian dan perjalanan mereka sampai tiba di Kanaan. 이제 우리가 이 이스라엘의 달력들을 쭉 살펴보면은 광야에서 이후에 먼저 Kalau kita lihat kronologinya dari Exodus ini di dalam perjalanan padang gurun, 그 8권 도표에도 나와 있는데 우리 시내산에 도착하기까지 전 과정이 날짜가 다 계산 가능한 것을 볼 수 있습니다. kita bisa melihat ada tanggal-tanggal yang akuratnya ya perjalanan mereka dari Exodus sampai tiba di padang gurun Sinai. 이 날짜를 다 계산하면 오늘 강의가 안 끝나니 이 부분은 책을 읽어보시는 걸로 대신하겠습니다. Nah, mungkin bagi ada saudara-saudara yang belum membaca, saya akan menjelaskan ini bagi saudara-saudara. 그런데 주목할 것은 뭐냐? Yang perlu kita perhatikan di sini apa? 시내산 언약을 체결한 다음에 그 이후에 이스라엘이 범죄하고 나서부터는 연대가 기록되어 있지 않습니다. Yang jelasnya adalah sejak di padang gurun Sinai, perjalanan mereka yang mulai berbuat dosa dalam dosa itu tidak dicatat hari-hari dan tanggalnya. 이스라엘 백성들이 가데스 바네에 도착한 다음에도 Setelah umat Israel tiba di Kades Barnea,
그리고 38년 동안 광야를 유랑하는 동안에도 Ketika mereka 38 tahun berputar-putar di padang gurun, 그때가 몇 월인지 무슨 요일인지 전혀 알 수가 없습니다. kita tidak bisa tahu itu tanggal berapa atau hari berapanya karena tidak ada catatannya. 이스라엘이 하나님의 말씀에 순종하는 날들은 하나님이 정확히 성경에 기록해 두셨습니다. Waktu di mana orang Israel taat kepada Tuhan, di saat itu muncul, dicatat waktu dan tanggalnya di Alkitab. 그러나 인간적인 생각으로 불순종했던 나날들은 연대가 기록되어 있지 않은 것입니다. Tetapi waktu-waktu di mana mereka tidak taat, mereka menggunakan pikiran mereka sendiri, tanggal dan harinya tidak dicatat. 우리가 작은 첫 번째로 그 신의 광야에서의 언약 체결 과정을 보겠습니다. Nah, pertama kita akan satu kecil kita akan melihat proses pembuatan perjanjian di padang gurun Sinai. 출애굽기 19장 1절 말씀 볼 때 이스라엘 백성들은 신의 광야에 3월 1일에 도착하였습니다. Nah, kita bisa lihat di Keluaran 19 ayat 1 bahwa pada bulan ketiga dan lebih tepatnya kalau dalam bahasa asli tanggal pertamanya orang Israel tiba di padang gurun Sinai. Di hari itu juga. 히브리어 원문을 보면은 바호데시 하셸리시라고 표현이 되어 있는데요. Dalam bahasa Ibraninya itu ungkapannya adalah Ha-Kodes Ha-Shelishi. 이것은 그 달 그 세 번째라는 의미입니다. Ya, itu artinya di bulan ketiga di waktu itu juga gitu. 이렇게 정관사를 앞에 쓰면은 그 달을 시작하는 첫날을 가리키는 표현입니다. Ya, ini ungkapan yang menunjukkan di tanggal 1 di bulan itu. 그리고 그 뒤에 보니 바욤 하제라는 표현이 또 나옵니다. Lalu ada juga ungkapan Bayom Haze. 이것은 바로 그 날이란 뜻입니다. Artinya ya pada hari itu juga. 그러니 제가 출애굽기 19장 1절의 표현을 조금 더 생생하게 의역을 하자면 Nah, jadi ketika kita melihat dengan lebih sesama Keluaran 19 ayat 1 ini, 제 3월 1일 바로 그날에 강조해서 말씀하고 있는 것입니다. jadi ini sedang menekankan, ungkapan-ungkapan ini sedang menekankan di bulan ketiga, di hari pertama itu juga. 그리고 이 3월 1일부터 모세의 8차 시내산 등정이 시작되게 되죠. Dan dari tanggal 1 ini dimulailah 8 kali pendakian Musa ke Gunung Sinai. 모세가 3월 1일 날 시내 광야에 도착한 다음에 다음 날부터 시내산 입산을 시작하게 됩니다. Di hari setelah mereka tiba di padang gurun, Musa naik ke Gunung Sinai. 그리고 하나님께서는 두 번째 입산 때 3일 동안 성결하라고 명령을 주시게 되죠. Lalu pada pendakian yang kedua, di hari berikutnya lagi, Tuhan memerintahkan pengurusan 3 hari kepada umat Israel. 3일간 성결을 마치고 5일 날 이 모세가 다시 시내산에 올라갔습니다. Setelah selesai perintah pengurusan 3 hari itu, di tanggal 5-nya Musa naik lagi. 그런데 하나님께서 모세에게 안심하지 말라고 더 성결할 것을 다시 요구하십니다. Tapi di saat itu Tuhan memberikan lagi larangan untuk naik ke gunung, memperingatkan lagi. 그렇게 철저한 성결을 맹세한 다음 3월 6일 날 드디어 하나님께서 십계명의 말씀을 반포하십니다. Nah, setelah perintah pengurusan yang ketat itu diberikan, barulah berikutnya di tanggal 6 bulan ketiga 10 perintah itu diberikan. 이날 하나님께서 십계명과 세부율법들을 말씀하셨는데 di saat itu Tuhan memberikan 10 perintah, juga memberikan rincian hukum Taurat. 이날은 출애굽부터 계산하면은 50일이 되는 날이 됩니다. Dan ternyata hari ini kalau kita lihat tanggalnya atau harinya itu adalah hari ke-50 setelah orang Israel eksodus dari Mesir. 그리고 다음 날인 3월 7일 하나님께서는 언약 체결 기념식을 치르십니다. Dan di tanggal 7 bulan ketiga Tuhan diadakan upacara pengesahan perjanjian. 그리고 언약 체결식 뒤에는 기념 식사를 가지셨습니다. Dan juga diadakan perjamuan untuk peringatan ratifikasi perjanjian tersebut. 이스라엘의 장로 70명이 시내산에 올라서 하나님과 함께 식사를 나눴습니다. 70 tua-tua Israel naik ke atas gunung dan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. 이 장로들이 대단한 사람이었을까요? Betapa luar biasanya kan tua-tua itu. 그런 의미가 아니라 Bukan itu artinya, tapi 이것은 당시 고대 근동 사회를 보면은 그 의미를 알 수 있습니다. tapi kita bisa memahami itu dengan berdasarkan kebudayaan di wilayah timur kuno.
오늘날에도 중요한 국가 간의 계약을 맺을 때는 여러 절차가 있죠. Di zaman sekarang pun ketika dua negara bertemu, ada pertemuan resmi dua negara, itu pun ada prosedurnya kan. 당시에 발굴되어 있는 토판을 보면은 그 당시에 어떤 식으로 나라 간에 조약을 맺었는지를 알 수 있습니다. Dan kalau kita lihat prasasti sejarah mengenai zaman itu pun demikian, ada prosedur yang dilaksanakan. 두 나라가 이제 언약을 맺기로 했습니다. Ketika dua negara hendak membuat perjanjian, 그러면은 두 나라가 서로 언약의 조항을 반포하고 서로의 관계를 설정합니다. nah, maka saling berbagi poin-poin perjanjian itu dan mengadakan suatu hubungan atau pertemuan. 나는 너를 보호하는 나라고 너는 나에게 세금 내는 나라다. 나는 너를 보호하는 나라고 너는 나의 세금 내는 나라다. Oh, aku adalah negara yang akan memberikan perlindungan kepadamu, nah, kamu negara yang akan memberikan pajak kepadaku misalnya. 출애굽기 19장 6절에도 비슷한 내용이 있죠. Nah, di Keluaran ini pun terjadi isi yang sama. 나는 너희 하나님이 되고 Aku adalah Allahmu, 너희는 제사장 나라가 된다. kamu menjadi kerajaan imam. 그리고 그 관계를 이루는 법을 선포합니다. Dan hubungan terbentuk, ya, dan hukum juga dibentuk di situ. 그리고 그 법의 선포가 끝나고 나면 기념 식사를 꼭 가집니다. Dan di hari ketika hukum itu dibentuk, diadakanlah perjamuan atau makan bersama. 양 나라 대표가 같이 밥을 먹는 거예요. Jadi antara dua pihak makan bersama-sama. 그 다음엔 어떻게 하느냐? Dan berikutnya bagaimana? 그 다음에는 이 약속에 대해서 토판을 만듭니다. Tentang janji itu ditulis di sebuah prasasti. 토판을 만들 때 꼭 두 개를 만듭니다. Dan dibuatnya prasasti itu bukan satu tapi dua. 하나는 우리나라요, 하나는 당신 나라요. Satu adalah untuk negaraku, satu untuk negaramu. 신해산 언약을 맺는 이 과정은 당대의 국가 간의 언약을 맺는 모습과 똑같습니다. Nah, prosesi pembuatan perjanjian di Gunung Sinai itu pun dengan prosedur yang seperti demikian di zaman itu. 그런 의미에서 모세가 3월 8일 날 하나님께 10계명의 돌판을 받기 위해 이 40일 금식 기도를 시작하게 됩니다. Nah, di situ untuk menerima loh batu perjanjian itu Musa mengadakan puasa 40 hari yang pertama. 우리가 계약을 맺을 때도 서로 사인하고 도장 찍어야지 계약이 끝나요. Kita pun ketika membuat perjanjian harus berakhir dengan seperti apa? Harus berakhir dengan membuat tanda tangan bersama-sama kan dalam kontrak itu. 말로만 약속한다고 계약이 끝나지 않습니다. Perjanjiannya nggak selesai hanya dengan perkataan saja. 마찬가지로 토판이 주어져야 이제 언약이 완성되게 됩니다. Nah, sama seperti demikian ketika loh batu atau prasasti itu diberikan barulah selesai pembuatan perjanjiannya. 네, 놀랍게도 이 언약을 받으러 올라갔던 3월 8일은 절기로 볼 때 오순절에 해당이 합니다. Dan yang luar biasanya hari ketika tanggal 8 bulan ketiga ketika loh batu itu diterima itu adalah hari Pentakosta. 이 자세한 구속 경륜은 이제 앞으로 나올 12권 학원을 통해 가지고 만나게 될 겁니다. Tentang detail mengenai hal ini kita akan bahas di buku seri sejarah penebusan yang seri yang ke-12. 여기서 말씀드릴 수 있는 것은 하나님께서 하나도 시간에 오차 없이 그대로 진행해 오셨다는 거죠. Tapi satu hal yang telah bisa kita lihat di sini adalah Tuhan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jadwal waktunya tanpa celah atau kekeliruan sedikit pun. 그래서 하나님의 언약을 정확한 시간표대로 체결하신 것을 볼 수 있습니다. Pekerjaan Tuhan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktunya dengan akurat atau dengan tepat. 또한 하나님께서 신의 광야를 떠난 이후의 모든 일정도 이 광야 생활 하나님의 달력대로 이 광야 생활을 인도해 오셨습니다. Dan perjalanan setelah perjanjian di Gunung Sinai itu pun dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam jadwal waktunya Tuhan. 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님께 순종했던 날들은 다 날짜가 기록되어 있는 반면에 Seperti yang tadi saya bilang, hari-hari ketika mereka taat kepada Tuhan semuanya ada patokan tanggal dan waktunya secara akurat di Alkitab. 순종하지 않은 불순종의 시간들은 전부 날짜가 기록되어 있지 않습니다. Tapi waktu-waktu yang mereka lalui karena ketidaktaatan tidak tercatat hari dan tanggalnya. 그리고 이제 이스라엘이 가나안 입장을 앞두고 다시 하나님의 시간표가 드러나기 시작합니다. Nah, tetapi sebelum orang Israel masuk ke Kanaan, Tuhan menegaskan kembali mengenai jadwal dan waktunya. 자, 이제 가나안 입성 때의 달력을 보겠습니다. Kita akan melihat kalender ketika orang Israel masuk ke Kanaan.
이스라엘 백성 이 8권에 정확하게 이 달력을 계산하고 있는데요. Dibahas secara detail mengenai kalender ini di buku ke-8. 시간 관계상 제가 자세히 하기보다는 중요한 날짜들만 설명을 드리도록 하겠습니다. Berhubungan dengan terbatasnya waktu, saya akan menjelaskan poin-poin langsung saja yang pentingnya. 이스라엘 백성들이 1월 10일 날 길갈에 도착한 것을 성경 기록에서 찾아볼 수 있습니다. Kita bisa temukan di bulan 1 tanggal 10 di Alkitab bahwa orang Israel tiba di Gilgal. 그리고 그 이후에 1월 14일 날은 유월절을 지켰다라고 말씀하고 있죠. Lalu berikutnya di tanggal 14-nya mereka merayakan Paskah. 교환에 있는 여호수아 5장 10절에 기록되어 있습니다. Itu sebagai catatan itu bisa kita baca di Yosua pasal 5. 그리고 다음 날인 1월 15일에는 만나가 내리지 않았습니다. Lalu di tanggal 15 mana tidak turun kan? 왜냐 이날은 그 땅에 있는 소산을 먹은 날이었고 안식일이기도 했습니다. Karena itu hari di mana mereka makan hasil Kanaan dan juga karena itu adalah hari Sabat. 1월 15일은 원래 이 안식일로서 만나가 원래 안 내리는 날이니까 Jadi karena tanggal 15 emang adalah Sabat, hari emang mana tidak turun, 만나가 내리지 않고 그친 날은 1월 16일이 됩니다. hari ketika mana secara resmi berhenti turun adalah tanggal 16 bulan 1. 만나가 그친 날도 아무 때나 그친 것이 아니라 초실절에 정확히 맞춰서 그치게 됩니다. Dan hari ketika mana berhenti turun pun bukannya sembarangan hari, itu pun adalah pada hari hulu hasil. 이처럼 하나님의 모든 역사가 절기대로 진행이 된 것입니다. Nah seperti demikian, Tuhan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan hari-hari raya yang Dia tentukan. 이러한 하나님의 역사에는 어떠한 구속 종류는 있을까요? Dalam hal ini, apa penyelenggaraan penebusan Tuhan yang terkandung di dalamnya? 마지막 세 번째로 그 구속 종류를 저희가 살펴보도록 하겠습니다. Yang terakhir kita akan melihat penyelenggaraan penebusan lewat jadwal waktu ini. 자, 우리가 고난주간 7일의 흔적들을 아주 중요하게 공부해 왔습니다. Kita sampai saat ini terus belajar dengan serius kan tentang minggu sengsara, minggu terakhirnya Yesus. 예수님께서 베다니에서 마리아에게 향유옥합 부음을 받으셨죠? Di minggu sengsara itu ada peristiwa di mana Yesus di Betani, dia menerima penuangan minyak narwastu dari Maria. 근데 그 날짜를 계산해 보면은 화요일에 해당합니다. Dan ketika kita melihat kronologinya kapan itu dilakukan, itu adalah pada hari Selasa. 예수님께서 향유옥합에 향유 부음을 받은 것에 대해서 성경 세 군데에서 기록을 하고 있는데요. Tercatat di 3 ayat di Alkitab tentang penuangan minyak narwastu ini. 마태복음 26장과 마가복음 14장은 이때를 가리켜 유월절 이틀 전이라고 표현을 하고 있습니다. Di Matius 26 ayat 6 dan 13 dan Markus 14 ayat 3 sampai 9 dikatakan bahwa penuangan itu terjadi di 2 hari sebelum Paskah. 반면에 요한복음 12장에서는 유월절 엿새 전이라고 표현하고 있습니다. Tapi berlawanan dengan itu di Yohanes 12 ayat 2 sampai 8 dikatakan penuangan itu terjadi 6 hari sebelum Paskah. 둘 중에 뭐가 맞을까요? Dari antara dua ini yang mana yang benar? 하나는 맞고 하나는 틀릴까요? Apakah satu benar satu salah? 둘 다 맞습니다. Dua-duanya betul. 왜냐하면 둘 다 성경이기 때문이죠. Karena dua-duanya dicatat di Alkitab. 하나님의 말씀엔 틀림이 없습니다. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. 자, 그럼 왜 요한복음에서 이를 엿새 전이라고 표현하느냐? Nah, kenapa kalau begitu di Yohanes dikatakan itu 6 hari sebelumnya? 이 유월절 엿새 전이라는 표현을 이해하기 위해서는 이때의 유월절이 언젠지를 알아야 합니다. Untuk memahami hal itu, kita harus melihat di waktu itu Paskahnya itu jatuhnya di kapan. 원로 목사님께서는 예수님이 십자가에 달리신 해는 주후 29년이라고 설명하셨습니다. Pendeta senior menerangkan bahwa tahun di mana Yesus disalibkan itu adalah tahun 29 Masehi. 그리고 이 주후 29년의 달력을 보면은 특이한 것을 한 가지 볼 수 있습니다. Dan kalau kita melihat kalender di tahun 29 Masehi itu ada hal yang uniknya. 자, 1월 14일 유월절이 무슨 요일이죠? Tanggal 14 bulan 1 ketika Paskah dirayakan itu jatuhnya di hari apa di tahun itu? 예, 안식일이죠. Ya, di hari Sabat, ya kan? 자, 토요일인 안식일이 유월절이 되었습니다. Paskah yang terjadi di hari Sabat. 이렇게 유월절과 안식일, 절기와 안식일이 겹치는 경우를 큰 날이라고 합니다. Nah, hari
Paskah yang jatuh bertepatan dengan hari Sabat itu ada ungkapan khususnya, yaitu hari besar itu. 이 경우에는 6월절날, 그러니까 토요일날 그냥 6월절을 지키는 것이 아니라 토요일은 안식일로 반드시 지키고 6월절을 하루 앞당겨서 미리 지키게 됩니다. Nah, ketika terjadi kasus demikian, maka Paskah itu dirayakannya di satu hari sebelumnya, dimajukan satu hari sebelumnya. 그러니 주 29년은 6월절이 13일이 되는 굉장히 특별한 해였어요. Nah, jadi khusus di tahun itu, di tahun 29 itu, Paskah itu terjadi dilaksanakan di hari Jumatnya. 자, 그러면은 요한복음 12장 1절에 나오는 표현을 보면요. 자, 여기 6월절 엿새전이라는 표현은 자, 6월절 하루, 이틀, 3일, 4일, 5일, 그리고 엿새전이라는 표현이 되겠습니다. Nah, jadi 6 hari yang tadi kita lihat di kitab Yohanes itu, kalau dihitung dari hari Paskahnya, 6 hari sebelumnya berarti di hari Sabtu, di tanggal 7. 이때 예수님이 향유 옥합에 기름을 발랐다는 게 아니라 베다니에 도착하셨다는 이야기예요. Itu adalah hari di mana Yesus tiba di Betania. Bukan hari ketika diurapi minyaknya, hari tiba di Betania. 그리고 이 베다니에서 이제 다음 날 예루살렘에 들어가셨다가 Setelah tiba di Betani, di hari berikutnya Yesus masuk ke Yerusalem. 날이 젊으면 예루살렘에 예수님을 모시는 분이 없기 때문에 모시는 사람이 없기 때문에 Dan karena tidak ada yang sambut Yesus di hari Yesus masuk ke Yerusalem itu, maka di malamnya 밤만 되면 다시 베다니로 돌아가십니다. Di malamnya Yesus kembali lagi ke Betania. 이 베다니에 가신 날이 바로 1월 7일 토요일이라는 이야기죠. Jadi hari ketika Yesus sampai di Betania itu adalah tanggal 7 bulan yang pertama. 그러니 이걸 기준으로 해서 우리가 향유옥합 사건을 계산해 볼 수 있는데요. Nah, dengan standar ini kita bisa menghitung hari terjadinya penuangan minyak narwastu itu. 자, 마태복음 26장 2절 말씀을 보면은 이틀이 지나면 6월절이라고 말씀하고 있습니다. Di Matius 26 ayat 2 dikatakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 이것은 헬라어 원문을 볼 때 하루와 다음 날이 지나면 6월절이 온다 이런 의미입니다. 하루 그리고 그 다음 날이 지나면 6월절이 온다. Dan kalau dalam bahasa Yunaninya kalau kita lihat yaitu adalah 2 hari lagi dan hari berikutnya Paskah akan tiba. 오늘날 우리식으로 이틀 전을 세는 것이 아니에요. 오늘날 우리 방식으로 이틀 전을 세는 게 아니다. Bukan 2 hari menurut konsep yang kita saat ini biasanya. 그러니까 13일부터 하루가 지나고 이틀이 지나고 그리고 그 전날 이때가 10일이 바로 이 향유옥합 사건이 있었던 날인 것을 알 수 있습니다. Jadi bisa kita tahu bahwa 2 hari sebelum Paskah dan hari sebelumnya itu terjadilah peristiwa penuangan minyak narwastu. 그래서 이날 요일로 보면은 화요일이고 날짜로 보면 1월 10일이에요. Kalau kita lihat harinya adalah hari Selasa dan tanggalnya tanggal 10. 근데 그 1월 10일은 뭐 하는 날이냐? 양을 미리 준비하는 날이죠. Dan tanggal 10 bulan 1 itu adalah tanggal apa? Itu adalah tanggal ketika domba yang akan dipersembahkan Paskah itu diambil atau dikhususkan. 6월절 양을 흠없는 것을 미리 골라놓습니다. Jadi anak domba Paskah itu telah dipilih terlebih dahulu. 이 골라놓은 양은 다른 양들과는 구별된 양이 됩니다. Domba yang dipilih untuk dipersembahkan Paskah itu dipisahkan dari domba-domba lainnya. 기름을 붓는 것도 구별하는 행위입니다. Pengurapan pun adalah suatu tanda pemisahan atau pengudusan. 우리 인도네시아는 습한 나라지만 이스라엘은 굉장히 건조한 나라잖아요. Memang Indonesia ini kan negara yang iklimnya lembab ya, tapi kalau di Israel itu iklimnya kering. 굉장히 건조하니까 피부도 탁합니다. Karena kering maka kulit pun kering, menjadi kering. 근데 머리 위에 기름을 쫙 부어요. Maka jika minyak itu dituangkan di kepala, 피부가 윤기가 반짝반짝반짝합니다. maka kulit itu menjadi seperti bercahaya. 지나만 가도 올리브 기름이 향기가 막 납니다. Dan wanginya pun menjadi semerbak kan gara-gara itu. 그러니까 보기에도 다르고 향도 달라요. Wanginya menjadi berbeda. 기름 부음 받은 자는 소속이 옮겨지고 구별되는 거예요. Jadi sosok yang diurapi itu menjadi terpisahkan atau dibeda atau dikhususkan. 마리아 또한 예수님께 향유옥합을 부어드리며
장사를 미리 준비하였습니다. Dikatakan di Alkitab bahwa hal Maria menuangkan minyak itu kepada Yesus itu adalah untuk persiapan penguburannya. 예수님은 멀쩡히 살아계시는데 벌써 장사를 치른 겁니다. Jadi meskipun Yesus masih hidup, telah dipersiapkan untuk penguburannya. 이렇게 구별된 날 역시 정확히 절기대로 이루어졌습니다. Dan ini terjadi sesuai dengan hari raya. 그리고 우리가 잘 알고 있듯이 예수님이 십자가에 달리신 것은 1월 13일 금요일이었습니다. Dan Yesus disalibkan di bulan 1 di hari Jumatnya di tanggal 13. 그리고 토요일 날 아리마대 요셉의 세무덤에서 안식하셨고요. Dan di hari berikutnya lewat Yusuf Arimatea itu di hari Sabtu. 다음 날인 주일에 예수님께서 부활하셨습니다. Dan di hari berikutnya Yesus bangkit di hari Minggu. 그런데 이때의 절기를 저희가 보면요. Dan kalau kita melihat hari-hari raya ini, 6월절 다음 날부터 일주일 동안이 무교절이 됩니다. dan 7 hari setelah hari Paskah itu adalah hari raya roti tidak beragi. 그리고 이 무교절 기간 중에 주일, 안식 후 첫날이 바로 초실절이죠. Dan tadi kita telah bahaskan bahwa di dalam jangka waktu hari raya roti tidak beragi itu, pada hari sesudah hari Sabatnya dijaga sebagai hari raya hulu hasil atau hasil pertama. 그러니 예수님 또한 정확히 절기 모형대로 십자가에서 부활하신 겁니다. Dan Yesus sesuai dengan rancangan hari-hari raya tersebut, ya Yesus dibangkitkan di hari itu. 고린도전서 15장 20절 말씀 볼 때 예수님께서 첫 열매가 되셨다라고 말씀하고 있습니다. Di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, dia adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 자, 우리가 마지막 한 가지만 더 볼게요. Dan satu hal lagi yang kita akan lihat, 우리가 사도행전 7장 사도행전에 볼 때 kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, 그 사도들에게 성령이 임했던 것이 바로 오순절이었죠. waktu ketika murid-murid menerima Roh Kudus itu adalah pada hari Pentakosta. 이 오순절이 바로 이 초실절부터 50일째가 되는 초실절부터 7주가 되는 때를 가리킵니다. Hari Raya Pentakosta ini menunjuk pada hari raya 7 minggu setelah hari raya roti tidak beragi itu. 근데 제가 아까 보여드렸던 이 신해산 광야노정, 신해산 입산 모형을 보면요. Tadi yang kita telah bahaskan jadwal waktu pendakian Gunung Sinai. 자, 50일째가 될 때 바로 하나님의 말씀의 법이 주어졌고요. Hari ke-50 adalah hari ketika Tuhan memberikan firman 10 perintah dan hukum Taurat. 그리고 그 언약 체계를 위해 모세가 시내산에 올라가기 시작했습니다. Dan untuk pembuatan perjanjian itu Musa mendaki gunung. 구약 때에는 하나님께서 보이는 율법을 주셨던 날이 오순절이었다면 Di perjanjian lama hari ke-50 setelah Exodus itu adalah hari ketika Tuhan memberikan firman dan perintahnya. 신약 때에는 우리 마음에 하나님 말씀의 법을 오순절에 새겨주신 것입니다. Nah, di perjanjian baru, hari ketika Tuhan mengukirkan perintahnya di dalam hati kita, itulah hari Pentakosta. 우리가 구약 때 율법이 있었다면은 신약 때에는 사랑의 법이 우리에게 새겨지게 된 것이죠. Di perjanjian lama, hukum Taurat itu diberikan, dan di perjanjian baru, hukum kasih itu diberikan. 자, 저희는 지금까지 계속해서 날짜를 봤습니다. Sampai sekarang, sampai saat ini, kita telah terus bahas mengenai tanggal. 하나님의 구속상에서 성경에 대놓고 쓰여 있지는 않았지만 Meskipun tidak ditulis secara langsung di Alkitab, 성경 속에 그 날짜가 감추어져 있었던 것을 보았습니다. kita telah melihat bahwa itu ada di Alkitab, hanya tersembunyi saja di Alkitab. 그리고 그 날짜는 조금의 오차 없이 하나님의 계획대로 진행된 것을 저희가 살펴보았습니다. Dan kita telah melihat bahwa hari-hari itu yang tersembunyi di Alkitab itu Tuhan melaksanakan rencananya dengan jadwal waktunya yang tepat sesuai dengan hari-hari itu. 이 역사는 과거의 것만이 아닙니다. Dan ini bukan karya Tuhan yang terjadi di masa lalu. 아버지께서 오늘날 우리를 교회로 부르신 날, Ini juga adalah tentang hari di mana Tuhan memanggil kita ke gerejanya. 우리가 수련회를 통해서 이렇게 만난 날, Hari ketika kita bisa bertemu di retret ini. 더 나아가서 우리가 머리를 들고 하나님 앞에 부활과 변화로 영광 돌리며 그 나라에 올라가는 날. Juga hari yang kita nantikan, hari di mana kita mengangkat muka kepada berkat
kebangkitan dan ubah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. 하나에 빠짐없이 하나님의 정확한 시간표대로 이루어진다는 것을 믿으시기 바랍니다. Percayalah saudara bahwa semua itu akan terjadi sesuai dengan jadwal waktu yang akurat dari Tuhan. 자, 우리 결론을 맺자면요. Kesimpulannya, 하나님의 정확한 시간표대로 구속사가 완성됩니다. sejarah penebusan dijalankan dan disempurnakan sesuai dengan jadwal waktu yang akurat dari Tuhan. 갈라디아 4장 4절부터 5절 말씀에 이 말씀을 기가 막히게 요약하고 있습니다. Di Galatia 4 sampai 5 ayat 4 sampai 5 memadatkan pesan ini 딱 한 가지 표현. 때가 차네. dengan satu ungkapan yang sangat dengan satu ungkapan setelah genap waktunya. 우리가 보기에는 어제도 똑같고 오늘도 똑같고 내일도 똑같지만 Meskipun menurut kita harinya ya kemarin, hari ini, besok sama saja. 하나님께서는 잠들어 있는 우리를 깨워가지고 그날 붙잡을 수 있도록 우리를 바꾸어 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. Percayalah Tuhanlah yang akan membangunkan kita dan menyadarkan kita sehingga kita bisa memegang waktu yang telah Dia tentukan tersebut. 그래야 모든 역사가 때가 참에 빠짐없이 이루어지는 성취의 은혜가 있을 줄로 믿습니다. Percayalah bahwa akan ada kasih karunia di mana pekerjaan Tuhan tergenapi sesuai dengan waktu yang akurat dari Tuhan. 그래서 하나님께서는 에베소서 1장 5절이나 9절 또 3장 11절 등에서 때가 찬 경륜을 말씀하고 있습니다. Dan Alkitab mengatakan di Efesus 1 ayat 5 sampai 9 dan juga di Efesus 3 ayat 11 yaitu ada di sini ungkapan rencana kerelaannya atau semua yang telah ditetapkannya. 하나님께서 미리 날짜를 계획하시고 예정하시고 우리를 통해 이루시겠다는 것입니다. Tuhan telah menentukan waktunya dan Tuhan akan mewujudkannya lewat kita, saudara. 우리가 시편 102편 13절 14절 같이 읽어보고서 마무리하겠습니다. Kita akan selesai dengan kita baca sama-sama Mazmur 102 ayat 13 sampai 14. Kalau dalam Alkitab buku Indonesia ayat 15 sampai ayat 14 sampai 15. 야, 읽어주시면. Oh, kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. 자, 오늘 본문 말씀, 이 시편 102편 13절 14절에서 말씀하는 것처럼 하나님께서 정한 기간이 오고 있습니다. Sesuai dengan firman ini, waktu dari Tuhan itu sedang mendekat, saudara. 그리고 그날을 기억하사 하나님이 우리를 긍휼히 여기시고 우리를 돕기 위해 일어나 주시는 역사가 있습니다. Akan terjadi pekerjaan pemulihan yang dari Tuhan, pekerjaan pembangkitan yang dari Tuhan. 이 시편 102편 13절 14절은 원로 목사님께서 별세하시기 전에 굉장히 강조하셨던 마지막 구절 중에 하나인데요. Ini salah satu ayat yang ditekankan oleh pendeta senior kita sebelum beliau berpulang. 저희가 이 말씀에 묵상을 하면은 그 의미가 너무너무 깊은 것을 알 수 있습니다. Saya merenungkan ayat ini dan wah ternyata begitu banyak, begitu dalamnya firman ini. 하나님의 정확한 시간표대로 이스라엘의 출애굽이 있었고 Tuhan sesuai dengan waktunya membuat orang Israel keluar dari Mesir. 광야 노정의 전 과정이 기록이 되었으며 Tuhan menjalankan seluruh proses perjalanan di padang gurun 가나안 입성과 예수님의 십자가 사역까지 있었던 것처럼 sampai masuk ke Kanaan, sampai waktu ketika Yesus disalibkan. 우리를 향한 하나님의 정한 기간도 그대로 이루어져서 우리를 도우시고 완성케 하시는 놀라운 역사의 주인공들이 되시기를 주님의 이름으로 축원하겠습니다. Saya berdoa dan memberkati agar kita semua pun bisa menjadi tokoh-tokoh utama dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan tuntun, Tuhan sertai di dalam jadwal waktunya ini. 아멘. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kasih karunia, kami mengucap syukur kepadamu. 저에게 구속사 시리즈 제8권을 통하여 광야 노정의 세밀한 시간표를 가르쳐 주심에 감사드립니다. Kami mengucap syukur karena lewat pembahasan ini Bapa, kami bisa melihat jadwal waktu yang sangat terperinci dan seksama yang daripadamu. 하나님께서 우리의 구원을 이루시는 전 날들이 하나님의 계획대로 이루어짐을 고백합니다. Bapa, kami mengakui Bapa ada hari-hari keselamatan Bapa yang telah Engkau tentukan bagi kami.
우리의 구원의 완성 또한 하나님의 정확한 시간표대로 이루어질 줄로 믿습니다. Kami percaya segala rencana keselamatanmu pun akan kau laksanakan sesuai dengan jadwal waktumu. 연약한 저희를 긍휼히 여기시고 도와주셔서 그 날에 합격자로 나타날 수 있는 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Bapa, bagi kami yang lemah ini, kiranya Engkaulah yang menguatkan dan kami bisa menyambut hari keselamatan yang Engkau tentukan tersebut. 하나님이 예정하신 정확한 시간표의 마지막 날, Terhadap waktu akhir yang Engkau juga tentukan dalam waktumu. 그날에 하나님께 아름다운 열매로 완성될 수 있는 우리 시온산교회 성도님들 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Berkatilah agar seluruh jemaat Gereja Bukit Sion bisa menjadi jemaat-jemaat kudus yang memberikan buah yang berkenan kepadamu di hari itu. 수련회의 남은 일정과 돌아가는 모든 발걸음까지 우리 아버지께서 함께 해주실 줄 믿고 감사드리오며 Kami percaya dan bersyukur Engkau akan terus menyertai kami sampai akhir segala jadwal retret ini. 사랑과 은혜가 많으신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. Dan kami bisa pulang dengan selamat. Kami panjatkan segala doa kami ini dengan syukur di hadapanmu dalam nama Yesus Kristus. 아멘. Amin. 감사합니다. Terima kasih.